Oke guys, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan coba membahas dan mengerjakan beberapa soal-soal bahasa Jerman untuk level dasar atau pemula. Karena sebelumnya kita hanya membahas tentang materi-materi, kita tidak ada membahas tentang soal-soal ya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita bahas soalnya adalah jika ada soal seperti ini, stellen Sie die Leute vor. Itu Z for stellen ya, dipisah dia tuh trennbar. Nanti kalian level selanjutnya akan mengetahui itu, disuruh kita memperkenalkan diri seseorang. Stellen Sie die Leute vor. Nah, kita ambil contoh. Lihat pada gambar itu ada Alex Morgan. Dia USA in Toronto, die Fußballspielerin 30 Jahre alt. Bagaimana cara kita memperkenalkan dirinya? Kita lihat apa? Kita langsung saja jawabnya. Kita lihat. Lihat ya. Alex Morgan itu adalah dia wanita. Karena dia wanita, maka kita memakai orang ketiga tunggal yaitu sie. Dia wanita. Sie ist Alex Morgan. Sie kommt aus USA. Sie wohnt in Toronto. Sie ist eine Fußballspielerin. Sie ist 30 Jahre alt. Nah, seperti itu ya. Jika masih bingung, kita coba ke contoh yang kedua. Jika tadi subjeknya adalah Alex Morgan, dia wanita. Bagaimana kalau kita buat subjeknya itu dua? Nah, lihat pada gambar Neymar dan Mbappe. Neymar und Mbappe, Brazil in Paris di Fußballspieler net. Di situ subjeknya ada Neymar dan Mbappe, Brazil, itu soalnya ya. Nanti kita jawabnya seperti yang di atas. Kita menggunakan Z juga di sini karena Neymar dan Mbappe itu dua orang. Jadi untuk menjelaskannya kita nggak bisa pilih salah satu. Jadi langsung saja mereka, Neymar dan Mbappe, jadinya mereka. Dua orang kita jelaskan. Jadi kita memakai Z Anda. Z mereka, Neymar dan Mbappe. Nah, kita jawab ya. Nah, tuh Sie sind Neymar und Mbappe. Mereka adalah Neymar dan Mbappe. Sie kommen aus Brazil. Mereka datang dari Brazil. Sie wohnen in Paris. Mereka tinggal di Paris. Sie sind eine Fußballspieler. Mereka adalah seorang pesepak bola laki-laki. Sie sind nett. Mereka berdua ramah. Seperti itu ya. Sekarang kita ke soal yang lain. Lihat di situ, bilden Sie einen mini dialog mit den Sätze. Itu Sätze-nya, AE-nya tuh A umlaut. Di situ bilden Sie einen mini dialog mit den Sätze. Buatlah sebuah dialog dengan kalimat-kalimat yang sudah diberikan. Jadi tugas kita hanya menyusun nanti itu karena kalimatnya sudah diberikan pada pertanyaan. Coba kita lihat pertanyaannya. Nah, kita lihat di situ. Di situ ada 1 sampai 8 kalimat. Ya. Lihat di situ ada 4 kata tanya. Berarti susunannya sudah tahu ya. Yang kata tanya itu tidak bisa berbarengan, pasti mereka berpisah karena setelah kata tanya pasti dijawab. Oke, kita langsung saja ya. Kita di situ lihat Bleib ihr dort in einem Hotel. Apakah di sana kalian menginap di sebuah hotel? Itu pertama. Artinya kemudian wir fragen nach Jakarta. Kami pergi ke Jakarta. 3 Tage itu 3 hari. Kemudian fahrt ihr mit dem Auto? Apakah kalian pergi dengan mobil? Kemudian nomor 5, was macht ihr am Wochenende? Apa yang kalian lakukan di akhir pekan? Itu nomor 6 ya, dijawab ya. Wie lange bleibt ihr dort? Artinya berapa lama kalian menginap di sana? Yang terakhir nein mit dem Bus, tidak dengan bus. Nah, jika kita sudah tahu artinya, sangat mudah menyusunnya. Yang pertama pasti itu nomor. Nah, sudah jelas yang pertama itu adalah nomor 5. Was macht ihr am Wochenende? Apa yang kalian lakukan di akhir pekan? Kemudian kami pergi ke Jakarta. Wir fragen nach Jakarta. Wie lange bleibt ihr dort? Berapa lama kalian menginap di sana? 3 Tage, 3 hari. Bleibt ihr dort in einem Hotel? Apakah kalian di sana menginap di sebuah hotel? Ya. Fahrt ihr mit dem Auto? Apakah kalian pergi dengan sebuah mobil? Nein, mit dem Bus, tidak dengan sebuah bus. Nah, seperti itu ya.
Oke, kita sekarang ke soal berikutnya. Nah, jika muncul soal seperti ini, schreiben Sie die Konjugation von folgende reguläre Verben. Itu artinya tuliskanlah konjugasi dari kata kerja di bawah ini. Itu ada reguläre, artinya kata kerja yang beraturan. Itu sepertinya ada spielen, kaufen. Nah, kita masuk saja ke contohnya langsung. Kita masuk ke contoh kata kerja pertama, ada spielen. Lihat di situ ada subjeknya dulu, kita masukkan ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, anda, sie, mereka. Nah, setelah kita masukkan subjeknya, kita konjugasikan si spielen ini. Kalian mesti ingat rumusnya kan, di video sebelumnya sudah kita pelajarin untuk konjugasi. Itu ada rumus-rumusnya ya, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi kita langsung saja menjawabnya. Nah, lihat di situ ada ich spiele, du spielst, er spielt, es spielt, sie spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, dan terakhir sie spielen. Itu sudah ada rumusnya ya. Jadi jangan tanya kenapa bisa seperti itu. Karena di video konjugasi kita udah bahas itu semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Schreiben Sie die Konjugation von folgenden irreguläre Verben. Mengkonjugasikan kata kerja yang tidak beraturan. Jika tadi kata kerjanya beraturan ya, itu ada contohnya sehen, lesen, arbeiten. Kita lihat contohnya. Untuk sehen, nah, masukkan dulu subjeknya. Nah, kita konjugasikan ich sehe. Lihat di situ. Untuk du, dia mengalami perubahan, jadinya sitz. Kemudian orang ketiga tunggal er, es, sie juga plus t tapi tetap. Tapi sehe-nya kalau di yang konjugasi yang kata kerja beraturan kan dia kita hilangin en-nya, kita ambil seh-nya. Tapi yang tidak beraturan dia berubah menjadi sie gitu. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, itu hanya berlaku untuk orang kedua dan orang ketiga tunggal. Lihat di situ. Nah, selebihnya dia tetap. Kita contoh soal berikutnya saja ya. Ayo kita ke kata berikutnya. Lihat di situ udah ada kata lesen. Ya, di situ ada lese, lis plus t, kemudian itu s-nya double ya nanti untuk do. Kemudian ada arbeiten. Nah, untuk lesen tadi kalian itu rumusnya hampir sama dengan sehen. Lihat. Orang kedua dan orang ketiga tunggal aja yang dia berubah bentuk, tapi yang untuk sisanya itu sama. Kemudian ada arbeiten. Ingat, setiap kata kerja yang berakhiran t atau d, t dengan d, itu dia ditambahi e untuk konjugasinya. Lihat di situ ada arbeites, arbeitet. Nah, seperti itu ya. Jadinya dia ditambahi. Kalau yang i, arbeite, nggak usah lagi ditambahi e. Oke ya, terima kasih. Oke guys, vielen Dank, auf Wiedersehen.